शरारती जग्गू कव्वे का दिवाली मनाने का तरीका अलग ही था। माँ बाप बहुत अमीर थे, पैसे की कमी न थी, इसलिए जग्गू कव्वा बहुत बिगड़ा हुआ था। अंकल छमछम, मुझे 500 की मिर्ची पटाखा दे दो। कोई शरारत न करना, ले जाओ, बच्चों के साथ खेल लेना और दिवाली की शुभकामनाएं। जग्गू कव्वा चाचा छमछम से ढेर सारे मिर्ची पटाखे लेकर चला जाता है। जग्गू कव्वा एक मिर्ची पटाखा चलाता है और चिड़िया के घर की छत पर फेंक देता है और वहाँ से भागकर दूर जाकर छुप जाता है। पटाखा चलता है और पटाखे की चिंगारी से चिड़िया के घर की छत को आग लग जाती है। जग्गू कव्वा ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। चिड़िया भी आ जाती है। चिड़िया अपने घर की छत को आग लगी हुई देखकर जल्दी से घर में जाती है और पानी का मटका लाकर आग बुझाती है। जग्गू कव्वा पेड़ के पीछे से निकलकर भागता है तो चिड़िया उसे देख लेती है। शरारती बच्चे, ये कैसा मजाक है? तुम तो मेरे घर को ही जलाने वाले थे। मैं अभी तुम्हारी माँ को बताती हूँ। रानो चिड़िया उड़ती है और गोरी कव्वी के पास जाती है। गोरी कव्वी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गोरी, तुम्हारे बेटे ने बहुत खतरनाक शरारत की है मुझसे। उसने पटाखा चलाकर मेरे घर की छत पर फेंक दिया। ये सुनकर गोरी हंसने लग जाती है। छोटी चिड़िया, मेरा बेटा दिवाली न मनाए, तुम क्यों जल रही हो मेरे बेटे से? गोरी, मेरा घर जलने वाला था, मेरे घर को आग लग गई थी, वो तो मैं समय पर आ गई और आग को बुझा दिया मैंने। घर जला तो नहीं, अगर जल भी जाता तो मैं तुम्हें नया घर बनवा देती। बहुत पैसे हैं मेरे पास। अपने पैसे अपने पास रखो और ऐसे दूसरों को तंग मत करो। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आई बड़ी चिड़िया कहेंगी, कैसे चूं चूं कर रही थी। जग्गू कव्वा अब किसी और पक्षी को तंग करने का सोच रहा था। मिट्ठू अंकल को तंग करता हूँ, बहुत मजा आएगा। जग्गू कव्वा उड़ता है और अमरूद के पेड़ से जाकर एक अमरूद तोड़ता है। जग्गू कव्वा अमरूद में सुराख करके एक मिर्ची पटाखा उसमें रख देता है। अब आएगा मजा। जग्गू कव्वा तोते अंकल के पास जाता है। अंकल अंकल, आपके लिए अमरूद मेरी मम्मा ने भेजा है। तुम्हारी मम्मा ने तो कभी मेरे लिए कोई चीज नहीं भेजी। दिवाली है ना, इसलिए। जग्गू कव्वा पटाखे को आग लगाकर मिट्ठू को दे देता है, जो तुरंत फट जाता है। जग्गू कव्वा तो उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठ जाता है। मर गया, मेरा पंख जल गया। मिट्ठू तोते के पंख से धुआं निकलने लगता है और उसे काफी दर्द होता है। बेशरम, बड़ों से मजाक करते हो। जल गया, तोते अंकल का पंख जल गया। तोता जग्गू के पीछे उड़ता है तो जग्गू कव्वा वहाँ से भाग जाता है। बिगड़े हुए पक्षी कब सुधरते हैं। जग्गू कव्वा तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक शरारतें करने लगा था। मम्मा, मैं पहाड़ों की तरफ खेलने चला जाऊं? जाओ बेटा, तुम्हें कौन रोकने वाला है पूरे जंगल में। मैं मुंह न तोड़ दूंगी जो मेरे जग्गू शेर को रोकेगा। जग्गू कव्वा एक बैग में अपने मिर्ची पटाखे लेता है और पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। माही चील का बेटा छोटा चीलू अपने घोंसले में बैठा हुआ था। जग्गू कव्वे को शरारत सूझती है और वो एक पटाखा जलाकर चीलू के पास फेंक देता है। चीलू छोटा था, इसलिए वो पटाखे को गौर से देखने लगता है। पटाखा चलता है और चीलू घोंसले से नीचे गिर जाता है। जग्गू कव्वा तालियां बजाने लगता है। गिर गया, छोटा बच्चा गिर गया। मम्मा, उसने मुझे मारा है। मैं गोरी कव्वी का बेटा हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चीलू की मम्मा वहाँ आ जाती है। कमबख्त, तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे बेटे से शरारत करे। मैं गोरी कव्वी का बेटा हूँ। देखती हूँ तू किस कव्वी का बेटा है। बड़ी चील जग्गू कव्वे को मारने लगती है और मार कर उसे उल्लू बना देती है। जग्गू रोते हुए वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मुझे उसने मारा है। कौन है वो? किसने मारा है मेरे बेटे जग्गू को? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। वो पहाड़ों पर रहती है, मेरे साथ चलो। गोरी गुस्से में जग्गू के साथ जाती है और जब माही चील को देखती है तो गोरी की सारी हवा निकल जाती है। जग्गू बेटा, ये तो बड़ी बहन है मेरी, माही चील है ये। शुक्र करो कव्वी, मैंने इसे छोड़ दिया। चील दी, 2 और लगानी थी इसके, बहुत शरारती हो गया है ये। मम्मा, आप तो इसे मारने आई थी और अब क्या हुआ? जग्गू बेटा चुप कर जाओ, क्यों पिटोगे और मुझे भी पिटवाओगे। गौरी कव्वी चुपचाप जग्गू को लेकर वहाँ से चली जाए।
ایک دن مما چڑیا اپنے کام پر جا رہی تھی کہ اپنے گھر کے سامنے بیٹھی ہوئی گوری کوی چڑیا کو آواز دیتی ہے، چڑیا، ارے او چڑیا، غریب چڑیا، پاس آ، میری بات سن۔ چڑیا وہاں جاتی ہے۔ جی گوری بہن، کیا بات ہے؟ کیسے ماری ماری پھرتی ہے تو اپنے بچوں کو پالنے کے لیے؟ مجھے تم پر بہت دیا آتی ہے۔ تم ایسا کرو، مجھ سے چوڑیاں لے جاؤ اور آج سے یہ چوڑیاں جنگل میں بیچا کرو۔ آدھا منافع تمہارا اور آدھا منافع میرا ہوگا۔ چڑیا ایک پل کے لیے سوچتی ہے اور ترنت مان جاتی ہے۔ ٹھیک ہے گوری بہن، ایسے تو میرے بچوں کو میں اچھا کھانا بھی کھلا سکوں گی۔ تو پھر دیر کیسی، لو یہ چوڑیاں اور آج سے ہی اپنا کام شروع کر دو۔ اور سنو، دھیان سے جانا، ایسا نہ ہو کہ چوڑیاں ٹوٹ ہی جائیں۔ مالکن، میں دھیان سے اپنا کام کروں گی۔ چڑیا گوری کوی سے چوڑیاں لے کر چلی جاتی ہے۔ پھنس گئی، غریب چڑیا میرے جال میں پھنس گئی۔ اب دیکھتی ہوں یہ چڑیا کیسے محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ چوڑیاں لو، چوڑیاں، رنگ برنگی سترنگی چوڑیاں۔ چڑیا بہن رکو، مجھے لال رنگ کی چوڑیاں تو دیتی جاؤ۔ لال، ہرا اور پیلا سب رنگوں کی چوڑیاں ہیں میرے پاس۔ چڑیا ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے اور اپنی چوڑیوں والی گھٹری کھولتی ہے۔ ارے ارے چڑیا، یہ چوڑیاں تو ٹوٹی ہوئی ہیں، کیا تم ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بیچ رہی ہو؟ بہت بری ہو تم، دن دہاڑے ہمیں پاگل بنانا چاہتی ہو۔ یہ چوڑیاں مجھے گوری کوی نے دی تھی بیچنے کے لیے، مگر اس نے مجھے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں کیوں دی؟ میں ابھی جا کر اسے بتاتی ہوں۔ چڑیا واپس گوری کوی کے پاس جاتی ہے۔ گوری بہن، یہ کیسا مذاق ہے؟ تم نے تو مجھے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں دی ہیں، بھلا کوئی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں کیوں لے گا؟ غریب چڑیا، جھوٹ مت بولو، میں نے تو تجھے ٹوٹی ہوئی نہیں بلکہ ٹھیک چوڑیاں دی تھی۔ چوڑیاں تم نے راستے میں توڑی ہیں، اب تجھے میری چوڑیاں توڑنے کا ڈنڈ بھرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، چوڑیاں پہلے سے ہی ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ٹھیک ہے، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو جنگل کے پکشی ہی فیصلہ کریں گے اس کا۔ گوری کوی طوطے اور کبوتر کو بلا لیتی ہے۔ پکشیوں، اب تم ہی فیصلہ کرو، اس چڑیا نے میری چوڑیاں توڑی ہیں، میں اسے معاف نہیں کروں گی، اسے ڈنڈ بھرنا ہوگا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، چوڑیاں پہلے سے ہی ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اس سے پوچھو کہ جب یہ چوڑیاں لے کر گئی تو میں نے اس سے آخری بات کیا کی تھی؟ یہی کہ میری چوڑیاں راستے میں نہ توڑ دینا۔ اب تم ہی بتاؤ، اگر چوڑیاں پہلے سے ٹوٹی ہوئی ہوتی تو میں اسے ایسا کیوں کہتی؟ اور میں کوئی پاگل ہوں جو چڑیا کو ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بیچنے کو دوں گی؟ بات سننے کے بعد طوطا بولتا ہے، چڑیا، دونوں کی بات سننے کے بعد ہمیں لگ رہا ہے کہ گوری کوی سچ بول رہی ہے۔ اگر پہلے سے چوڑیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی تو یہ تمہیں بیچنے کے لیے نہ دیتی۔ سن لیا، اب چلو میرے ساتھ، تمہارا ڈنڈ یہی ہے کہ تم میری نوکرانی بن کر میرے گھر کے کام کرو گی۔ چڑیا بیچاری روتی ہوئی گوری کوی کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ چڑیا سارا دن گوری کوی کے کام کرتی ہے۔ چڑیا گوری کوی کے برتن دھوتی ہے اور گھر کی صاف ستھرائی کرتی ہے۔ مالکن، اب مجھے گھر جانے دے، میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ لو، یہ ایک روٹی تم لے جاؤ اور بھول نہ جانا، کل میرے گھر کی چھت ٹھیک کرنی ہے، کل صبح سویرے ہی آ جانا، سن لیا؟ جی مالکن، سن لیا۔ چڑیا اداس من کے ساتھ اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ بچوں، لو یہ روٹی کھا لو۔ مما، کیا ہوا؟ آج آپ بہت دیر سے گھر آئی ہیں۔ کچھ نہیں بیٹا، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ روٹی کھا لینے کے بعد بچے سو جاتے ہیں اور مما چڑیا بھوکی پیاسی بیٹھی اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ اتنا بڑا دھوکا کیا گوری کوی نے میرے ساتھ، مجھے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں دے کر مجھے اپنی نوکرانی بنا لیا۔ آخر اب کب تک میں اس کے کام کروں گی؟ دوسرے دن چڑیا صبح سویرے ہی گوری کوی کے گھر چلی جاتی ہے۔ یہ لو بھالا اور جنگل سے مٹی لے کر آؤ، گھر کی چھت پر مٹی لگا کر اسے اچھے سے مضبوط کر دو۔ مالکن، آپ کتنا بھی ظلم کر لیں، اوپر والا تو سب دیکھ رہا ہے نا۔ تو پھر اوپر والے سے مدد مانگو، میری کیوں منتیں کرتی ہو؟ یہ فیصلہ کبوتر اور طوطے کا ہے کہ تم میری نوکر بن کر رہو گی۔ چڑیا چلی جاتی ہے۔ چڑیا گھنے جنگل میں تالاب کے پاس بھالے کی مدد سے زمین کھود رہی تھی۔
اس کا بھالا کسی چیز سے ٹکراتا ہے۔ یہ آواز کیسی ہے؟ یہاں کچھ ہے۔ چڑیا غور سے دیکھتی ہے تو زمین میں ایک مٹکا تھا۔ چڑیا وہ مٹکا باہر نکال لیتی ہے۔ اس مٹکے میں سونے کی چوڑیاں تھیں۔ چڑیا یہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ سن لی، اوپر والے نے مجھ غریب کی سن لی۔ چڑیا بھالا وہیں پھینک کر وہ مٹکا اپنے گھر لے جاتی ہے اور ایک سونے کی چوڑی بیچ کر کچھ پیسے لیتی ہے۔ یہ لو گوری، اپنی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی قیمت۔ چڑیا یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تم نے کہا تھا نا کہ اوپر والے سے مدد مانگو، یہ میری اوپر والے نے ہی مدد کی ہے۔ گوری حیران ہو جاتی ہے اور چڑیا واپس چلی جاتی ہے۔ پھر چڑیا اپنا گھر بھی نیا بنا لیتی ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ خوشیوں بھرا جیون گزارتی